Matius 10, Matthew 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Know the names of the 12 apostles are these: the first Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Philips and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, James Thebbeus, whose surname was Thaddeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia, Simon the Canaanite, and Judas Iskariot, who also betrayed him. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, "Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans enter ye not, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau lembaga dalam ikat pinggangmu. Provide neither gold nor silver nor brass in your purse. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staff, for the workman is worthy of his meat. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. And when ye come into an house, salute it. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. And if the house be worthy, let your peace come upon it. But if it be not worthy, let your peace return to you. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. And whatsoever shall not receive you, nor hear your word, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.
Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpent and harmless as dove. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will you in their synagogue. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. For it is not ye that speaks, but the Spirit of your Father which speak in you. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan selamat. And ye shall be head of all men for my name's sake, but he that endure and the end shall be saved. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. But when they persecute you in this city, flee ye into another, for verily I say unto you, ye shall not have gone over the city of Israel till the Son of Man become. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. The disciple is not above his master, nor his servant above his Lord. Cukupkanlah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. It is enough for the disciple that he be as his master, and his servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more shall they call them of his household? Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Fear them not therefore, for therein is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Apa yang
Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dalam atas atap rumah. What I tell you in dark, that speak ye in light, and what ye hear in the air, that preach ye upon the housetop. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. But the very hairs of your head are all numbered. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Think not that I come to send peace on earth. I come not to send peace, but a sword. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. For I am come to set a man set at variance against his father, and the daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya, and man's foes shall be they of his own household. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. He that love father or mother more than me is not worthy of me, and he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. And he that take not his cross and follow after me is not worthy of me. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. He that find his life shall lose it, and he that lost his life for my sake shall find it. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. He that receive you receive me, and he that receive me receive him that sent me. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. He that receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet reward, and he that receive righteous man in the name of righteous man shall receive a righteous man's rewards.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. And whatsoever shall give to drink unto one of little ones a cup of cold water only in the name of this people, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.